প্রেশারের ওষুধ হাতে নিয়ে হিয়ারিংয়ের লাইনে রোগী। এ ছবি নকশালবাড়ির বেলগাছি চা বাগানে ভোটার মোহাম্মদ জামিরুল্লাহ। নথিতে ৭০ বছর, এই অবস্থায় হাই প্রেশারে ভুগছেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে শুনানিতে ডাক পড়েছে। তাই প্রেশারের ওষুধ হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে এই বৃদ্ধ। হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে অভিযোগ রোগী ও পরিবারের। এদিন স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে হাজির হন হিয়ারিংয়ে। বাড়িতে হিয়ারিং হলেই ভালো হতো মত ভোটারের। অন্যদিকে প্রেশারে ভুগছেন, নাম বাদ পড়ার আতঙ্কে আসতে হয়েছে ১০ কিলোমিটার দূর থেকে। অভিযোগ জামিরুল্লাহর স্ত্রী শৈবা খাতুনের। প্রশ্ন উঠেছে, একের পর এক হয়রানির ঘটনা প্রকাশ্যে ঘটলেও বারবার সাধারণ ভোটারদের কেন হয়রানির শিকার করা হচ্ছে? जमीरुल्लाह कहाँ से आए हैं? बेलगाछी से है। कितना समस्या हो रहा है आपका? हमारा प्रेशर हाई है, भी यहाँ पर बुलाए हैं हेयरिंग में, तो आए हैं। प्रेशर का टैबलेट खाकर भी आए हैं, तबीयत ठीक नहीं है। आपको तो घर में करने से अच्छा होता। हाँ, लेकिन यहाँ बुलाए हैं इसलिए आ गए हैं। बीएलओ को पता नहीं था? किसको? बीएलओ को पता था कि आपका प्रेशर हाई है? बेटा लोग को वो लोग नहीं उतना ध्यान दिया, और घरवाली को बेटी को मालूम है। कितना दूर से आए हैं? बेलगाछी यहाँ से 11-12 किलोमीटर होगा। थोड़ा तो हैरेसमेंट हो रहा है। हाँ, परेशानी तो हो रहा है। क्या बोला है, आना ही पड़ेगा? हाँ, सब इसी बताया आने पड़ेगा। क्या नहीं तो नाम कट जाएगा, ऐसा कुछ बोला है? ना, हाँ वैसे बोला। हाँ, हाँ, क्या नाम है आपका? जमरुल्लाह।